ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ଯାହାକି ତୁମ ଏହି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଅ। ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରಂ ପଶ୍ୟତୁ ନାମ ଚ ଲିଖତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହାର ନାମ ଲେଖ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଅଛି କଳସ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି କଳସହ, କ ଳ ସ କ ଳ ସରେ ବିସର୍ଗ ଦେବ, କଳସହ। ତାପରେ ଅଛି ଖଡ଼ଗ। ଖଡ଼ଗ ଲେଖିବ ଏଠି, ଖ ଡ଼ ଗ, ଏମିତି ଖଡ଼ଗ। ତାପରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ। ଏଇଠି ଲିଖିବ ତୁମେ ଶଙ୍ଖ, ସ ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଏଇଠି ଅଛି କୁକୁଟ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କୁକୁଟ, କୁ କୁକୁଟ। ତାପରେ ଅଛି ଭେକ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଭେକ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନମ୍ କରୋତୁ। ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନମ୍ କରୋତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବ, ଗାର ଟାଣିବ। ତରୁହୁ। ତରୁହୁ ଏଠାରୁ ଗାର ଟାଣିବ, ଗଛ ଲେଖାଥିବ ଗାର ଟାଣିବ। ଏଇଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ବିଂଶତି। ବିଂଶତି ଅଛି, ଏଠାରୁ ଗାର ଟାଣିବ 20। 20 ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆୱାମ। ଆୱାମ ଏଠାରୁ ଗାର ଟାଣିବ ଆମେ ଦୁହେଁ। ତାପରେ ଅଛି ମକରହ। ଏଠାରୁ ଗାର ଟାଣିବ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅକ୍ଷରାଣାଂ ମିଳନେନ ତ୍ରୟାଣାଂ ଶୁଦ୍ଧ ପଦମ ରଚୟତୁ। ଅକ୍ଷରକୁ ଠିକ୍ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ଲେଖ କହୁଛି। ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଅଛି କୋଳହ କି। ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ହେବ କୋକିଳହ। ଏଇଠି ଲେଖିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କୋକିଳହ। କୋକିଳହ। ତାପରେ ଅଛି ସା ଓଡ଼ି। ଏହାକୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ଓ ଡ଼ି
सा। तापर अच्छी पिलामाने काचिकु कांचिकु तापर तुम लिख कुंचिका कुंचिका। तापर अच्छी पिलामाने त्रपम तुम लिख पत्रम ये लिख पत्रम। तापर शेष अच्छी पिलामाने दशिखा एठार तुम लिख खादसी खादसी। परवर्ती प्रश्न अछि मातृभाषाया चतुर्णम वाक्यानाम अनुवादम करोतु। मातृभाषा रे यहाकू अनुवाद कर कहूछि। 4टी वाक्य अनुवाद करने को कहूछि। प्रथम अछि तव उपनेत्रम यारकू ओडिया रे लिखिले हेबो तुमर चषमा। एठी संपूर्ण ओडिया रे लिखिबो पिला माने तुमर चषमा चषमा। परवर्ती वाक्य अछि वयम खादामह अर्थात यहाकू ओडिया रे लिखिबो पिला माने आम्भे माने खाऊ अछु। एठी लिखिबो आम्भे माने खाऊ अछु। परवर्ती वाक्य अछि भवान किम करोति। यहाकू ओडिया रे लिखिले हेबो पिला माने आपण कौन करंती। एठी लिखिबो आपण कौन करंती। तापर अछि सर्वदा गुरुजनम नमति। यहाकू ओडिया रे लिखिले हेबो सबुबेले एठी लिखिबो सबुबेले गुरुजनंकु सबुबेले गुरुजनंकु नमस्कार करे। सबुबेले गुरुजनंकु नमस्कार करे। परवर्ती वाक्य अछि महाशुक्रवासरः। यहाकू ओडिया रे लिखिले हेबो गतकाली शुक्रवार। एठी लिखिबो गतकाली शुक्रवार। परवर्ती प्रश्न को जिबा मातृभाषाया पंचभिः वाक्यों अर्थ लिखतु। मातृभाषा रे यार अर्थ लेख कहूछि। मातृभाषा रे यार अर्थ लिखिबो पिला माने 5टी वाक्य अर्थ लिखिबो। आमे सीधा सड़क उत्तर को जिबा। एठी उत्तर लिखिबो मु डाकी दउछि बाम्फी हेउछि अत्यंत गभीर जलाशय। एठी लिखिबो बाम्फी हेउछि अत्यंत गभीर जलाशय। ता परवर्ती वाक्य अछि 10टी कूओ गोटिए बाम्फी सह समान। आउ थरे कहूछि 10टी कूओ गोटिए बाम्फी सह समान। तापर तृतीय वाक्य लिखिबो पिला माने 10टी बाम्फी सह गोटिए ह्रद समान। आउ थरे कहूछि 10टी बाम्फी सह गोटिए ह्रद समान। तापर चतुर्थ वाक्य लिखिबो पिला माने
10ଟି ହ୍ରଦ ସହ ଜଣେ ପୁଅ ସମାନ। 10ଟି ହ୍ରଦ ସହ ଜଣେ ପୁଅ ସମାନ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ 10 ଜଣ ପୁଅ ସହ 20 ବଡ଼ ଗଛ ସମାନ। 10 ଜଣ ପୁଅ ସହ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ସମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସଂସ୍କୃତେନ ଅନୁବାଦଂ କରୋତୁ। ସଂସ୍କୃତରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ କର କହୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ପଙ୍ଖା। ପଙ୍ଖାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଜନମ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଜନମ୍। ବ୍ୟଜନମରେ ହଲାନ୍ ବ୍ୟଜନମ୍। ତାପରେ ଅଛି ଚାରି। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଲେଖିବ ଚତ୍ୱାରି। ଚତ୍ୱାରି ଚତ୍ୱାରି। ତାପରେ ଅଛି ମୋର। ମୋରକୁ ଏ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଲେଖିବ ମମ। ମମ। ତାପରେ ଅଛି ବେକ। ବେକକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଗ୍ରୀବା। ଗ୍ରୀବା ଗ୍ରୀବା। ତାପରେ ଅଛି ଉପରେ। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ଉପରି। ଉପରି ଉପରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିବଚନେ ରୂପାଣି ଲିଖତୁ। ଏହାର ଦ୍ୱିବଚନ ରୂପ ଲେଖ କହୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ହଂସ। ତୁମେ ଏଇଠି ଲିଖିବ ପିଲାମାନେ ହଂସଉ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ହଂସଉ। ତାପରେ ଅଛି ବାଳିକା। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାଳିକେ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ବାଳିକେ। ତାପରେ ଅଛି ଫଳମ୍। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଫଳେ। ଫଳେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଗଚ୍ଛତି। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗଚ୍ଛତଃ। ଗଚ୍ଛତଃ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଛାତ୍ର। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଛାତ୍ରୌ। ଛାତ୍ରୌ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। यथार्थम उत्तरम चित्वा शून्यस्थानम पूरयतु। ठीक शब्द आनी शून्यस्थान पूरण कर कहुछि। तुम लिखिब पिलामाने अहम पुस्तकम डेस्क अछि। एठारे हेब पठामी। संपूर्ण ओडिया लिखिब पिलामाने एठी संस्कृत रे अछि। तुम पूरा निश्चित रे ओडिया रे लिखिब पठामी। पठामी। तापर अछि प्रथमे नार्जितम डेस्क। एठारे हेब विद्या। यही विद्या को संपूर्ण ओडिया रे लिखिब पिलामाने मार्क मिलिबो विद्या। तापर अछि हरिम डेस्क सर्वदा। ग नंबर हेब पिलामाने स्मरामी। एठी अछि स्मरामी। एहाकू संपूर्ण ओडिया रे लिखिब एठी स्मरामी। स्मरामी स्मरामी। तापर अछि त्रीणी डेस्क सन्ति। एठा लिखिब पिलामाने पुष्पाणी। एठी लिखिब पुष्पाणी। पिलामाने एठी लेखा अछि पुष्पाणी। पुष्पाणी पुष्पाणी। तापर एठी अछि सा डेस्क। एठी लिखिब पिलामाने पाचिका। पाचिका। एहाकू संपूर्ण ओडिया लिखिब पाचिका। पाचिका। परवर्ती प्रश्न को जिबा। वाक्य गठनम करोतु।
ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର କହୁଛି। ପଞ୍ଚାନାମ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ନମାମି। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଅଛି ନମାମି। ନମାମି ଲଇକିରି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ ଅହମ୍ ଗୁରୁମ୍ ନମାମି। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଅହମ୍ ଗୁରୁମ୍ ନମାମି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏ ସହ। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଏ ସହ ବାଳକଃ। ଏ ସହ ବାଳକଃ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମମ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ମମ ଦେଶଃ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ମମ ଦେଶଃ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ତାନି। ତାନି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାନି ଫଳାନି। ତାନି ଫଳାନି। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦଦାତି। ଦଦାତି ତୁମେ ଲେଖିବ ମାତା। ମାତା ଭୋଜନମ୍। ଭୋଜନମ୍ ଦଦାତି। ଦଦାତି। ତାପରେ ଅଛି ତବ। ତବ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଏସା ତବ ଲେଖନି। ଏସା ତବ ଲେଖନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। बहुवचनात् शब्दात् चित्वा कोष्ठके लिखतु। बहुवचन शब्द तले थिबा शब्द गुड़िकर बहुवचन शब्द तल कोठरी लेख कहुछि। प्रथम अछि ए सह। ए सह। प्रथम अछि एठारु बहुवचन गुड़िक एई घरे लेख कहुछि। आमे लिखिब, तुमे लिखिब पिला माने एइठी संपूर्ण ओडिया रे लिखिब हसंती। हसंती। तापरे अछि शिक्षकः। शिक्षकः। तापरे अछि बालः। बालः। तापरे अछि आपणिकः। आपणिकः। तापरे अछि वयम। वयम। धन्यवाद पिला माने।